Good morning, guys. I'm Christian Armstrong Martinus, and at this time, I want to interpret an audio. So let's start it. And brought them to cities because First, here is Brian Lynn. Pertama, ini adalah Brian Lane. in the worldwide race to vaccinate people Seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk memberikan vaksin against COVID-19, Africa kepada orang-orang untuk melawan virus COVID-19. is falling way behind. Afrika menjadi negara yang jauh tertinggal. The continent of 1.3 billion people Benua yang penduduknya 1,3 miliar jiwa faces a severe shortage of vaccine sedang menghadapi kekurangan vaksin yang begitu parah, just as a new wave of infections rises across Africa. sebagai suatu gelombang baru dari infeksi yang meningkat di seluruh wilayah Afrika. In South Africa, just 0.8% of the population Di Afrika Selatan, hanya 0,8% dari jumlah penduduk is fully vaccinated. yang sudah memperoleh vaksin. Information collected by Johns Hopkins University Informasi yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins shows South Africa has the continent's strongest bahwa Afrika Selatan memiliki fasilitas ekonomi yang kuat economy and its biggest coronavirus caseload. dan Afrika Selatan juga memiliki kasus coronavirus yang terbanyak. Hundreds of thousands of the country's health workers, many of whom come face to face with the virus every Ratusan juta negara yang sudah maju dan sebagian dari mereka datang berhadapan dengan virus day are still waiting for their shots. dan setiap hari masih menunggu bahan pangan. In Nigeria, Africa's biggest country with more than 200 million people, Di Nigeria, negara terbesar di Afrika dengan populasi 200 juta jiwa, only 0.1% of the people are fully protected. hanya 0,1% orang-orang yang sudah dilindungi. Kenya, with 50 million people, is even lower. Kenya dengan populasi 15 juta jiwa bahkan lebih rendah. Uganda has withdrawn vaccine injections from rural areas Uganda telah memperoleh vaksin dan membawa daerah-daerah terpencil mereka and brought them to cities because supplies are low. membawa daerah terpencil mereka ke kota karena kurangnya bahan persediaan. Chad just started giving out its first vaccine shots Negara Chad baru saja memberikan vaksin pertamanya dalam minggu-minggu terakhir this past weekend, and at least 5 other African nations have not yet given any vaccinations. Setidaknya 5 negara di Afrika belum mendapatkan vaksin apapun. Reports the Africa Centers for Disease Control and Prevention. Laporan dari Afrika Tengah untuk melakukan pengontrolan penyakit dan pencegahan. The World Health Organization estimates that Africa Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa Afrika has a shortfall of 700 million COVID-19 injections. memiliki kekurangan persediaan 700 juta suntik vaksin COVID. It
said last week that vaccine shipments to the continent Dikatakan bahwa minggu lalu pengiriman vaksin ke benua had come to a near halt. belum memadai. The WHO says the severe shortage comes at the same time WHO mengatakan bahwa kekurangan vaksin tersebut bertepatan dengan that virus infections are rising across Africa. meningkatnya infeksi virus di Afrika. It is extremely concerning and at times frustrating, said Africa CDC Director Hal ini patut diperhatikan dan waktu yang menegangkan, ujar Direktur Kota Afrika, Dr. John Nkengasong. He is a virus expert from Cameroon Dr. Nkengasong, yang adalah seorang pakar virus dari Kamerun, who is trying to make sure that some of the world's poorest nations yang mencoba untuk meyakinkan bahwa beberapa negara miskin get a fair share of vaccines. terinfeksi virus yang parah. Nkengasong said such nations cannot possibly compete with other countries Nkengasong mengatakan bahwa negara-negara demikian mungkin tidak bisa bersaing dengan negara lain in the international marketplace for vaccines. di perdagangan internasional untuk mendapatkan vaksin. By comparison, the United States and Britain Dengan perbandingan Amerika Serikat dan Inggris have fully vaccinated more than 40% yang sudah sepenuhnya divaksin lebih dari 40% of their populations. Countries in Europe are near or past 20% coverage. Negara-negara di Eropa sudah mendekati cakupan 20%. The US, France, and Germany are even offering shots to young people Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman bahkan menawarkan suntikan vaksin kepada orang-orang muda who are at very low risk of serious illness from COVID-19. yang sangat rendah risiko penyakit serius dari COVID-19. Poorer countries had long warned of vaccine inequality, saying they feared rich nations Negara-negara miskin telah lama memperingatkan vaksin dengan kualitas apapun dengan mengatakan bahwa mereka takut negara-negara kaya would keep building up supplies of vaccine doses. terus menumpuk persediaan dosis vaksin. Nkengasong called on the leaders of wealthy nations Nkengasong meminta para pemimpin negara-negara kaya meeting this week at the Group of Seven yang bertemu minggu ini dari kelompok G7 to share available vaccine supplies. untuk berbagi persediaan vaksin mereka yang tersedia. I'd like to believe that the G7 countries, Saya ingin percaya bahwa negara-negara G7, most of them having kept excess doses of vaccine, yang sebagian besar dari mereka memiliki akses dosis vaksin, want to be on the right side of history, he said. ingin berada di sisi kanan sejarah. Dia mengatakan, We need to actually see these vaccines, not just promises and goodwill. kita perlu benar-benar melihat vaksin ini bukan hanya janji dan niat baik. Others have been even more outspoken about the need for action. Yang lain bahkan lebih banyak berbicara tentang perlunya tindakan. South African human rights lawyer Fatima Hassan Pengacara hak asasi manusia Afrika Selatan, Fatima Hassan,
is an activist for equality in healthcare. yang adalah seorang aktivis untuk kesetaraan dan perawatan kesehatan. She wrote in a series of text messages, Dia menulis dalam pesan teks yang serius, "People are dying. Time is against us. orang-orang sedang sekarat dan waktu melawan kita. This is insane." Ini gila. British billionaire philanthropist Mo Ibrahim, Miliarder Inggris, filantropus Mo Ibrahim, who was born in Sudan, added his voice to the yang lahir di Sudan, menambahkan suaranya issue. ke dalam isu. Speaking to the Associated Press, he criticized the Yang dibicarakan kepada pers masyarakat. Dia mengkritik worldwide competition for vaccines. persaingan di seluruh dunia untuk vaksin. He added that the phrase "nobody is safe" and Dia menambahkan bahwa ungkapan tidak ada yang selamat until everybody is safe, sampai semua orang selamat, often repeated by leaders of wealthy nations, sering diulang oleh para pemimpin negara-negara kaya, is meaningless unless they share their excess vaccine. tidak ada artinya. Paling kurang mereka berusaha untuk berbagi akses vaksin. They say that while they are hoarding the vaccine. Mereka berkata bahwa sementara mereka sedang menimbun vaksin, Ibrahim said, "Can you walk the talk?" bisakah kamu menjalankan apa yang kamu katakan? Stop just talking like parrots. Do you really mean what you said? Berhenti berbicara. Kamu hanya berbicara seperti burung beo. Apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? The administration of US President Joe Biden Pemerintah Amerika Serikat, Presiden Joe Biden, made its first move to ease the crisis last week. membuat langkah pertama untuk meredakan krisis ini minggu lalu. It announced it would share 25 million vaccine excess doses with Mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan berbagi 25 juta dosis vaksin in-need countries in South and Central America, dengan negara-negara yang membutuhkan di Amerika Selatan dan Amerika Sentral, Asia, and Africa. Asia, dan Afrika. The US is also expected to donate 500 million more vaccine doses Amerika Serikat juga diharapkan untuk menyumbangkan 500 juta lebih dosis around the world over the next year. di seluruh dunia selama tahun depan. That would be in addition to 80 million doses already promised. Yang akan menjadi tambahan dari 18 juta dosis yang telah dijanjikan. I'm Brian Lynn. Saya Brian Lane. Ugly oyster? Pernahkah Anda melihat tiram yang buruk? That is the term oyster farmers use for the sea animals Ini merupakan istilah yang digunakan petani barat untuk melihat hewan-hewan laut when their shells get too large to sell to seafood restaurants. ketika skala mereka menjadi besar untuk dijual ke restoran seafood. Each year, farmers grow oysters
to Setiap tahun, petani mengembangkan tiram just the right size so people at restaurants will enjoy eating them. di sisi kanan restoran, sehingga orang-orang di restoran menikmati makanannya. If they get too big, restaurants no longer want to buy Jika mereka terlalu besar, restoran tidak mau membelinya lagi. them. So last year, when many seafood restaurants in the US closed Sehingga tahun lalu, ketika banyak melihat restoran makanan Amerika Serikat tutup due to the COVID-19 pandemic, karena pandemi COVID-19, oyster farmers lost the chance to sell their product. petani oyster kehilangan kesempatan untuk menjual produknya. Suddenly, they had a lot of uglies and Tiba-tiba, mereka memiliki banyak yang paling buruk nothing to do with them. dan tidak dapat dibuat apapun dengan mereka. That was a big problem until a conservation program Itu adalah masalah besar sampai program konservasi came to the rescue. datang untuk menyelamatkan. The program is called Supporting Oyster Program ini disebut dengan mendukung pertanian Aquaculture and Restoration, dan restorasi tiram or SOAR. atau SOAR. It is buying more than 5 million oysters Itu membeli lebih dari 5 juta tiram at the cost of about $2 million dan menelan biaya sekitar 2 juta dolar from farmers on the east coast of the US dari para petani dan biayanya di Amerika Serikat. and in Washington state. Dan Washington menyatakan Farmers take living oysters that are too big to sell and send them to places petani mengembangkan tiram hidup dan ada yang terlalu besar untuk dijual dan dikirimkan. like the Great Bay in the northeastern state of New Hampshire. Untuk mengirim mereka ke tempat-tempat seperti Gaji Besar. Oysters are placed in the water in special locations called reefs. Di negara bagian timur laut, tiram baru yang berbahaya ditempatkan dalam air dan lokasi khusus yang disebut karang. Once they attach to the structures in the water, Sekali tinggal menempel di struktur air, they can live for a number of years. mereka dapat hidup selama beberapa tahun. They help create a good environment for other sea life. Mereka membantu menciptakan lingkungan yang baik untuk kehidupan yang lain. The hope is that the oysters will help clean the water Dengan harapan tiram dapat membersihkan air and also have babies. dan juga memiliki bayi. Chris Burtis is an oyster farmer in the Chris British adalah seorang petani state of Maine. dan dalam surat Called the program kind of a lifesaver. yang dia sebut sebagai program semacam daftar penyelamat hidup. Lisa Calvo runs Sweet Amalia Oyster Farm in southern New Jersey. Sweet Amalia Caldo tiram, peternakan tiram yang berada di South New Jersey Selatan. She said the program helped her business get through the pandemic Dia mengatakan program ini membantu bisnisnya melewati pandemi and stay afloat. dan tetap bertahan.
Dan orang tak dikenal tidak membutuhkan uang untuk program which was organized by the Pew Charitable Trust yang diselenggarakan oleh Pew Charitable Trust Trusts and the Nature Conservancy. mempercayakan konservasi alam. The groups work together with the U.S. Department of Agriculture Kelompok ini bekerja sama dengan Departemen Pertanian Amerika Serikat and the National Oceanic and Atmospheric Administration, dan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional which ran similar programs in other parts of the U.S. yang menjalankan program serupa di bagian lain di Amerika Serikat bagian lain. Calvo started her farm about 20 years ago. Carvo memulai pertaniannya sekitar 20 tahun yang lalu. She sells her oysters to restaurants close to Philadelphia, Pennsylvania, Dia menjual tiramnya ke restoran dekat ladang Pennsylvania and those in the towns along the ocean in New dan orang-orang di kota sepanjang lautan Jersey. dengan Oysters di New Jersey. are ready to sell when they are about 2 years old. Tiram siap dijual ketika mereka berumur sekitar 2 tahun. When all the restaurants started closing, Ketika semua restoran mulai tutup, she said she was in a panic. dia bilang dia panik. Basically, all my eggs were in that restaurant basket. She was able to earn about half the usual amount of money Dia bisa mendapatkan setengah dari jumlah uang by selling her oysters to the program. yang biasa dia jual melalui program tersebut. That was better than nothing. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. The program helped her pay her employees and get ready for the next oyster season. Program tersebut membantu untuk membayarnya dan dia juga bersiap-siap untuk musim tiram berikutnya. The money allowed her to grow oysters that she could sell this year when Uang itu memungkinkan dia untuk mengembangkan tiram yang bisa dijual tahun ini prices returned to normal. ketika harganya kembali normal. She said, working to keep the large oysters healthy Dia mengatakan bahwa bekerja untuk menjaga tiram besar when they could not be sold would have hurt her business. tetap sehat ketika tidak bisa dijual akan membantu bisnisnya. And she could not give up on the young oysters either. Dan dia juga tidak bisa menyerah pada tiram-tiram yang masih muda. It wasn't like I could just walk away from the farm because there's so much intensive labor, particularly during the spring and summer as the oysters are growing rapidly. You can't just walk away from an oyster farm and come back when the market's good again. Calvo is not just an oyster farmer. Calvo bukan hanya seorang petani tiram sebelumnya. Before she started her farm, she Sebelum memulai pertaniannya, studied ocean science. dia mempelajari ilmu kelautan. She said the program should restore the reefs and help Dia mengatakan program itu harus memulihkan oysters and other sea animals. dan membudidayakan terumbu karang. Oysters can live for 5 to 6 years. So they Tiram dapat hidup selama 5-6 tahun will produce young oysters for many more years. sehingga akan menghasilkan tiram muda selama bertahun-tahun lagi. That is important. The Nature Itulah yang paling penting. Conservancy says there are 85% The Nature Konservasi mengatakan ada 85% fewer
oyster reefs than in lebih sedikit terumbu karang dan tiram the past due to disease, pollution, di masa lalu yang menyebabkan polusi and overfishing. dan penangkapan ikan yang berlebihan. Similar smaller programs were successful in the past in Program kecil serupa berhasil di masa lalu the ocean off the coast of New Hampshire. di lautan yang menyebabkan Hampshire Barat. Raymond Grizzle is a professor at the University of New Hampshire. Raymond Rizal adalah seorang profesor di Universitas New Hampshire He studies oysters. yang mempelajari tiram. He said the project is a good experiment. Dia mengatakan bahwa proyek tersebut adalah eksperimen yang baik. We are hoping for the best. Kami berharap yang terbaik. It's almost a sure thing. Hampir pasti mereka akan melakukan sesuatu yang baik, katanya. Good, he said. Calvo said the program Calvo mengatakan program itu membantunya helped her during a bad time, but di masa sulit, the business lessons she learned during the pandemic tetapi pelajaran bisnis yang dia pelajari should help her in the future. seharusnya membantunya di masa depan. Now she is able to sell oysters directly to customers who Sekarang dia bisa menjual tiram langsung kepada pelanggan come to her farm. yang datang ke peternakannya. She also sells items from other producers in her area. Dia juga menjual edam ke produsen lainnya di daerahnya. I almost wish I had planted more oysters last year, she said. Saya hampir berharap saya telah mengembangkan sebagian besar tiram tahun lalu, katanya. Right now, the restaurants haven't even fully opened yet, Sekarang restoran belum sepenuhnya terbuka and they're already ordering more oysters than they dan mereka sudah memesan lebih banyak tiram ever have. daripada yang mereka pesan. Friedel. Okay, guys, I think that's all about the interpretation of this audio. Thank you and see you in the next video.